सूरत नूर आयत नंबर 35 से आयत नंबर 58। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल यूँ है जैसे एक ताक हो जिसमें चिराग हो। चिराग एक शीशे की कंदील में हो। शीशा जैसे चमकता सितारा हो। वो चिराग एक मुबारक दरख्त जैतून के तेल से जलाया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी। यूँ लगे जैसे इसका तेल खुद ब खुद सुलग उठेगा, अगरचे इसे आग ने मस न किया हो। वो नूर अला नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ हिदायत देता है जिसे चाहे, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। ये चिराग और कंदीलें इन घरों में हैं जिनकी बाबत अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनको बुलंद किया जाए और इनमें अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाए, और वो वहाँ सुबह और शाम इसकी तस्बीह करते हैं। वो लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र और नमाज कायम करने और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती, वो इस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आँखें उलट जाएंगी। वो ये काम करते हैं ताकि अल्लाह इन्हें इनके इमाल की बेहतरीन जज़ा दे और इन्हें अपने फ़ज़ल से ज़्यादा दे, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, इनके इमाल चटियल मैदान में सराब चमकती रेत जैसे हैं। प्यासा इस रेत को पानी समझता रहा, हत्ता कि जब वो इसके पास पहुंचा तो इसने वहाँ कुछ भी ना पाया और अल्लाह को अपने पास पाया। फिर अल्लाह ने इसका हिसाब पूरा पूरा चुका दिया, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। या काफिरों के इमाल गहरे समुंदर में अंधेरों की तरह हैं, जिसे एक मौज ढांपती हो, इसके ऊपर एक और मौज हो, इसके ऊपर बादल हो, गर्ज ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे हों। जब वो अपना हाथ निकाले तो लगता नहीं कि इसे देख सके। और जिसके लिए अल्लाह ने नूर नहीं बनाया तो इसके लिए कहीं भी कोई नूर नहीं। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह की तस्बीह करता है जो कोई आसमानों और ज़मीन में है, और फ़िज़ा में पर फैलाए हुए परिंदे भी। हर एक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह जान ली है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इसे खूब जानता है। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, और अल्लाह ही की तरफ सबकी वापसी है। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ही बादल चलाता है, फिर वो इन्हें बाहम मिलाता है, फिर इन्हें तह बतह कर देता है। फिर आप देखते हैं कि इन बादलों के दरमियान से मी निकलता है, और वो आसमान से यानी इन पहाड़ों से जो आसमान में हैं ओले बरसाता है। फिर इन्हें जिस पर चाहे गिराता है और जिससे चाहे फेर देता है। लगता है कि इसकी बिजली की चमक आँखों की रोशनी को उचक ले जाएगी। अल्लाह ही रात और दिन को उलटता पलटता रहता है। बिलाशुबा इन निशानियों में अहले नज़र के लिए समाने इबरत है। और अल्लाह ने ज़मीन पर चलने वाला हर जानदार पानी से पैदा किया। फिर इनमें से कोई अपने पेट के बल चलता है, और इनमें से कोई 2 पाँव पर चलता है, और इनमें से कोई 4 पाँव पर चलता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बिलाशुबा अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है। बिलाशुबा हमने खोल कर बयान करने वाली आयात नाजिल की, और अल्लाह जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। और वो मुनाफिक कहते हैं, हम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत की। फिर इसके बाद इनमें से एक फरीक इताअत से फिर जाता है,
اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق فائدہ ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں، لونڈیوں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ۔